Okay, let us solve some examples on our topic hyperbola. So we have this example. Sketch the hyperbola x squared over 16 minus y squared over 25 equals 1. Give also the coordinates of the center, foci, vertices, and endpoints of the conjugate axis. Okay, let us take note nga sa hyperbola, we have this following standard equations. So, kung ang hyperbola na to horizontal, ang yang x term mo ay positive. So, in this case, x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. So, kung ato na siyang ikuan, ato siyang i-graph, ato siyang drawingon, ang kaninga hyperbola, in this case, we call this one horizontal. So, yan transverse axis, ang transverse axis along the x-axis. And then, if the hyperbola has the equation y squared over a squared minus x squared over b squared equals 1, kung ang y term is positive, pasabot ana is ang atong hyperbola vertical. So, vertical ang ato ang transverse axis. Okay, again, atong bantayan ini is ang kontra ang asa mo'y positive nga term. Kung positive ang y term, it is vertical. Kung positive ang x term, it is horizontal. And then, kung unsay denominator sa positive nga term, mao na siya atong a. So kung asay positive nga term, iyang denominator mo a. So in this case, x squared, so x ang positive, ang iyang denominator is a squared. Then sa pikas, kung ang y squared man mo ay positive, so ang iyang denominator mo ay atong a nga term. And then, in this case, kung wala tay h and y term, pasabutan na niya, ang atong center sa hyperbola is at 0. Okay? Kung wala h and k term, ang atong center is at the origin or at 0, 0. So, balik ta sa itong example. We have this hyperbola. X squared over 16 minus y squared over 25 equals 1. Okay. So, ang atong hyperbola nga x squared over 16 minus y squared over 25 equals 1 follows the standard equation nga x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. So, whatever the positive term, ang iyang denominator ana magoy atong a squared. So, positive man ang x squared, ang denominator niya is a squared. So, in this case, a squared is equal to 16. So, a squared is equal to 16. Then, kung atong take the square root on both sides, a is equal to 4. And then, it follows b squared equals 25. B is equal to 5. Then, atong center na to, center HK, so it is at the origin. So, anong origin man? Kaya wala man tayo
h and k term, and then we will solve for the asymptotes. For the asymptotes, ang atong original na to nga equation, x squared over 16 minus y squared over 25, ato ni siyang i-equate og 0, and then we will solve for y. So ato siyang i-transpose ang y term to the right. So x squared over 16 equals y squared over 25, and then ato siyang i-multiply both by 25. Multiply og 25, kani po siya 25, so cancel ang 25 dire. Ato equation karon is we have 25x squared over 16 equals y squared, and then square root of 25 is 5. Square root sa x squared is x. Square root sa 16 is 4. Then this is plus and minus. Okay, positive 5x over 4 kung atong square, mo result po na sa 25x squared over 16. Then pwede po og negative. Ang negative 5x over 4, pag square na to, negative 5x times negative 5x over 4, mo result sa 25x squared over 16. So, ang atong answer ini niya is, it can be either positive or negative. Then square root of y squared is equal to y. So our asymptotes y1 is equal to 5x over 4, then y2 is equal to negative 5x over 4, and then for the foci, F1 and F2. So to solve for the foci, atong formula is C is equal to A squared plus B squared. So C is equal to the square root of, ang atong A squared is 16 plus ang atong B squared is 25. Okay, so the square root of 16 plus square root of 25 is equal to the square root of 41. So atong C is equal to 6.4. Ato ra na siyang approximately 6.5. Okay, ato na rong i-plot ang atong hyperbola nga x squared over 16 minus y squared over 25 equals 1. So take note nga kani nga form, mag-expect ta ini nga parabola nga it is horizontal in orientation. Okay, ako rang gire-write ang atong kwan, no, katong na solve kanina.
center sa parabola na to is at 0, 0. A equals 4, B equals 5, and then we have y1 and y2 ang atong asymptotes. Dayon ang atong C, so mo siyang center sa atong hyperbola nga 6.4 atong gi round off to 6.5. So unsa may gamit sa A? First ang atong ang atong center nato sa atong hyperbola C. So location na is at 0, 0. And then A, kaning A nga equals 4, muna siya mag-determine sa atong transverse axis. So gikan sa center mo count tag 4 left and right. So we have 1, 2, 3, 4. So muna siya atong V1. Then count po tag 1, 2, 3, 4 padulong sa right. V2. So ang atong V1 ang iyang location is yang XY coordinates. So we have negative 4, 0, then 4, 0. So this is our V2 and V1. Kani siyang line nga nag-connect sa V1 ug V2 is what we call the transverse axis. And then kani atong B equals 5 muna siya atong conjugate mag help us locate our conjugate axis. So gikan sa again sa center mo count tag 5 pataas. So 1, 2, 3, 4, 5. This is our W2. And then downwards also 1, 2, 3, 4, 5. We call this point W1. Sa atong W1 ug W2 muna siya end sa atong conjugate axis. So ang location sa atong W1 is at x0 negative 5. So this is negative 5. Then we have the other point W2 again 0 and 5. Then this line is our conjugate axis. Then we will draw parallel lines. So parallel sa atong conjugate axis at the end sa atong sa vertex or the vertices. So kani siya nga rectangle nga atong gidraw atong na form as we draw parallel lines along the conjugate og sa atong transverse muna siya atong gitawag og auxiliary rectangle. Then we'll draw lines diagonal passing through the center. So kaning atong duha ka lines diagonal muna siya atong asymptotes. So kani siya, this is our y1 which is equal to 5x over 4. Then y2 equals negative 5x over 4. So nanatay asymptotes, nanatay auxiliary lines auxiliary rectangle ato nang madraw ang ato ang hyperbola. So gikan sa V1 sa end sa ato ang transverse axis
mag-draw tag curve nga nag-approach sa ato ang asymptote. So muna siya atong hyperbola. So gikan pod sa end sa ato ang transverse axis. So kung natin atong curve na to nga pair of curves nga atong hyperbola, and then ang atong C 6.4 and 6.5 nga atong gikon approximate na to 6.5. So gikan sa ato ang gikan sa center sa center sa hyperbola, so count ta og 6.5 muna siya atong C1 and C2, or muna siya atong location sa atong F2. Then kini siya, this is our F1. So ang atong F2 is located at 6.5 and 0. Then itong F1 negative 6.5 and 0. Okay, so these are the important points sa ato ang sa atong hyperbola. So end sa transverse axis, yang location V1 and V2, and sa ato ang conjugate axis, anyang location niya W1 and W2. Yan ang location sa center sa ato ang sa atong hyperbola F1 and F2, and kani atong asymptotes. So this asymptote na siya, ang iyang equation niya is y1 equals 5x over 4. So kung sa maning 5 over 4, meaning ini is rise over the run. So positive na to nga rise. So 5, if you will notice kanisa is this is 5, then over 4 kanisa mo na itong run. So 5 over 4 x. Then dire it is negative 5. So anong negative man? Kay negative ang atong rise, kay paubos man ni siya. So paubos atong 5 mo na negative 5 over 4x. Sorry, nabali. This is 5 over 4x. Okay, so this is how we plot the hyperbola. So gikan sa equation nga 6x squared over 16 minus y squared over 25 equals 1. So ato na siyang na-plot. This is our hyperbola nga x squared over 16 minus y squared over 25 is equal to 1.